modification de la BCE, la révision des traités et le premier étant... Premièrement, nous sommes très attachés à la mise en place de l'union bancaire. C'est un sujet absolument fondamental, c'est un élément essentiel à la résolution de la crise actuelle de la zone euro. Nous avons pour cela mandat de la part du Conseil européen de conclure sur la supervision bancaire d'ici à la fin de l'année. Et nous devons absolument nous en tenir à ce mandat. Il n'est pas question de perdre du temps ou de gagner du temps selon le point de vue où l'on se place. Il est fondamental que le Conseil ECOFIN travaille d'arrache-pied pour parvenir à cet accord. C'est bien toutes les banques qui doivent être concernées par la supervision bancaire. Cela dit, j'ai parlé de progrès, il faut pour cela que chacun fasse des pas. Nous sommes prêts à faire des avancées vers un compromis, c'est-à-dire à examiner positivement le fait qu'il y ait une différenciation par type de banque, à condition premièrement que le champ des banques supervisées directement par la BCE soit large, et deuxièmement qu'en définitive ce soit la Banque centrale européenne qui reste responsable de la supervision. Entre el ECOFIN que vamos a tener la semana próxima y el Consejo Europeo seamos capaces efectivamente de llegar a un acuerdo que tiene que respetar lo que fue el Consejo Europeo de junio de este año, en el cual se establecían unas limitaciones temporales y unas fechas desde el punto de vista de la toma de decisiones muy claras, ¿no? Y ahí es donde tenemos que avanzar. Cualquier señal en sentido contrario, cualquier tropezón en este tema no es bueno, no es positivo para generar confianza en la estabilidad de los mercados financieros con respecto a lo que es el euro, ¿no? Pero las cifras son, no se pueden matizar de alguna forma, son malas, ¿no? Yo creo que en estos momentos, en este cuarto trimestre, si me permiten ustedes, creo que estamos viviendo el trimestre más difícil desde el punto de vista de lo que es la recaída económica, desde que la misma se inició hace aproximadamente ya el tercer trimestre del año pasado. Es decir, en el tercer trimestre del año pasado, la economía española ya entró en crecimiento negativo y desde entonces estamos en crecimiento negativo. Creo que este cuarto trimestre va a ser el trimestre más difícil de esta recaída. La